The U.S. seized a tanker recently. Russia specifically asked the United States not to seize that tanker. Does this action risk a larger conflict with Russia? I believe you're referring to the Bella 1 tanker. Kementerian Transportasi Rusia membenarkan bahwa Amerika telah menyita kapal tanker minyak Marinera. Penyitaan berlangsung di Atlantik Utara pada Rabu, 7 Januari 2026, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejak di Laut Karibia. Dikutip dari Russia Today pada Kamis, 8 Januari 2026, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa penyitaan kapal tersebut terkait dengan blokade minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan dianggap ilegal. Kapal tanker itu pertama kali menjadi sasaran AS setelah dilaporkan mencoba mendekati Venezuela pada akhir tahun lalu. Penjaga pantai AS berusaha menahan kapal tersebut, namun awak kapal menolak mengizinkan warga Amerika naik ke kapal dan justru kabur ke Atlantik. Selama pengejaran, kapal tersebut mengubah namanya dari Bella 1 menjadi Marinera serta mengganti benderanya dari Guyana menjadi Rusia. Di sisi lain, Kementerian Transportasi Rusia menyatakan bahwa Marinera telah menerima izin sementara untuk mengibarkan bendera nasional pada 24 Desember 2025. Moskow menuduh AS melanggar konvensi PBB tentang hukum laut yang menjamin kebebasan navigasi di perairan internasional. Pasalnya, saat penyitaan berlangsung, Marinera berada di luar perairan teritorial negara manapun. Rusia sebenarnya telah mengerahkan kapal perang untuk mengawal Marinera, namun AS tetap nekat melakukan penyitaan. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, dalam konferensi pers pada Rabu, 7 Januari 2026, mengatakan kapal tanker tersebut merupakan armada bayangan Venezuela dan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Kapal tersebut dianggap tidak memiliki kewarganegaraan setelah mengibarkan bendera palsu dan telah disita oleh pengadilan, ujarnya. The U.S. seized a tanker recently. Russia specifically asked the United States not to seize that tanker. Does this action risk a larger conflict with Russia? I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order in the crew. So that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law. And they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. Kelly. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.